जय जगन्नाथ बंधुगण आपको पुणी एक नूतन भिडियो को सुस्वागत। जदि आपण 17 वर्ष ऊर्ध्व बयस हो जाइए एवं एपर्यंत आपण भोटर कार्ड टी ऑनलाइन आवेदन करना तेरे किपरि आपण भोटर कार्ड टी ऑनलाइन आवेदन करेंगे एवं आगामी समय तार सहायता पाइपर तार कंप्लीट प्रोसेस यह वीडियो माध्यम जाना पाइबे। तेणु वीडियो टी बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। तो यह आवेदन करिया कहले प्रथमे आपण कौन से एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर टी ओपन कर सारा से भोटर पोर्टाल सर्च करेंगे। एतिक सर्च कलापर आपण आगे एपरी एक इंटरफेस देखा मिल। तो एठारे आपको देखा मिल भोटर सर्विस पोर्टाल यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपण आगे एपरी एक इंटरफेस देखा मिल और एठारे आपको देखा मिल साइन अप यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपण आगे यार साइन अप इंटरफेस टी एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे प्रथमे आपण मोबाइल नंबर टी देदेवे। देन एठारे आपण गोटे ईमेल आईडी टाइप करेंगे। उभय तक दे सारापर एठारे आपको गोटे कैप्चा देखा मिल। तो यही कैप्चा टी एठारे इंटर करेंगे। एतिक दे सारापर एठारे आपको देखा मिल कंटिन्यू यार ऊपर क्लिक करेंगे। तापर आपण आगे नेक्स्ट स्टेप टी एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे प्रथमे आपण फास्ट नेम टी देदेवे। देन सेकेंड रे आपण लास्ट नेम टी देदेवे। एतिक दे सारापर एठारे आपण गोटे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो एठारे आपण जो पासवर्ड टी इंटर करेंगे सही पासवर्ड टी एठारे आपण रीइंटर करेंगे। एतिक कर सारापर एठारे आपको देखा मिल रिक्वेस्ट ओटीपी यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपन मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी उभय को गोटे गोटे ओटीपी जीव। तो उभय तक ओटीपी एठारे इंटर करेंगे। तो आपन मोबाइल नंबर को जो ओटीपी टी जाइथिबो से ओटीपी टी आपन ऊपर देदेवे एवं आपन ईमेल आईडी को जो ओटीपी टी जाइथिबो एठारे आपन तलरे इंटर करेंगे। एतिक कर सारापर एठारे आपको देखा मिल वेरीफाई यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपन रजिस्ट्रेशन टी सक्सेसफुली हो जिवो। तो एठारे आपन लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। ता छड़ा जदि आप पूर्व रजिस्ट्रेशन कर आप पासवर्ड टी भूली जाइए तेरे फरगेट उपर क्लिक करके आप पासवर्ड टी को फरगेट कर नहीं पारे। देन एठारे आप मोबाइल नंबर देन पासवर्ड टी देदेवे। एतिक दे सारापर एठारे आपको जो कैप्चा टी देखा मिल से कैप्चा टी एठारे इंटर करेंगे। देन रिक्वेस्ट ओटीपी उपर क्लिक करेंगे। तापर आप से मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव से ओटीपी टी एठारे देदेवे। देन वेरीफाई एंड लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। तापर एठारे आप लॉगिन सक्सेसफुली हो जिवे। तापर एठारे आपको 4टी फॉर्म देखा मिल। तो जेहेतु आम नूतन भोटर कार्ड पर आवेदन करवा तो एठारे आपको देखा मिल फिल फॉर्म 6 यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको आगे यार एप्लिकेशन फॉर्म टी आपको एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे आपको देखा मिल स्टेट। तो एठारे आप स्टेट टी को सिलेक्ट करेंगे। तो एठारे आम ओडिशा सिलेक्ट करना। देन एठारे आपको देखा मिल डिस्ट्रिक्ट। तो एठारे आप डिस्ट्रिक्ट टी को सिलेक्ट करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपंकर जो भी निर्वाचन मंडली होइथिबो सही एड्रेस टी को एठारे आपण देदेवे। एतिक दे सारापर एठारे आपको देखा मिल नेक्स्ट यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको आगे नेक्स्ट स्टेप टी एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे प्रथमे आप फास्ट नेम टी देदेवे। आपन फास्ट नेम टी दे सारापर एठारे आप लास्ट नेम बा सरनेम टी देदेवे। एतिक दे सारापर एठारे आप गोटे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। तो एठारे आप चूज फाइल उपर क्लिक करके आप से फोटो टी को अपलोड करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिल नेक्स्ट यार ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कलापर एठारे आपको रिलेटिव डिटेल टी देवाक हम जहाँकि आप भोटर कार्ड रे इंटर हम। तो एठारे आप फादर मदर हजबैंड वाइफ जहाँ देवाक चाहते ताठारे सिलेक्ट करेंगे। देन एठारे आप फास्ट नेम टी देदेवे। देन सेकेंड रे आप सरनेम बा लास्ट नेम टी देदेवे। एतिक दे सारापर एठारे आपको देखा मिल नेक्स्ट यार ऊपर क्लिक करेंगे। तापर नेक्स्ट रे आप मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी जोटी भी आप रजिस्ट्रेशन करने चाहते उभय तक एठारे आप सिलेक्ट करेंगे। तो एठारे आप मोबाइल नंबर देवा बाध्यता होता है। तो एठारे आप मोबाइल नंबर टी सेल्फ बा रिलेटिव को मोबाइल नंबर ता एठारे सिलेक्ट करेंगे। देन एठारे आप मोबाइल नंबर टी देदेवे। मोबाइल नंबर टी दे सारापर सेपरी भाव में एठारे आप ईमेल आईडी टी देदेवे। उभय तक दे सारापर एठारे आपको देखा मिल नेक्स्ट यार ऊपर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपको आधार डिटेल टी देवाक हम। तो एठारे आप आधार नंबर उपर सिलेक्ट करेंगे। देन एठारे आप आधार नंबर टी देदेवे। आधार नंबर टी दे सारापर एठारे आप नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। तापर एठारे आप जेंडर टी को देदेवे। मेल फीमेल थर्ड जेंडर जहाँ भी होते ताठारे आप सिलेक्ट करेंगे। देन पुणी एठारे आप नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। तापर एठारे आप डेट ऑफ बर्थ टी देदेवे। डेट ऑफ बर्थ टी दे सारापर एठारे आप गोटे चेकबक्स देखा मिल। ये चेकबक्स टी को चेकमार्क करेंगे। तो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हिसाब से आप जो डॉक्यूमेंट टी को भी अपलोड करने चाहते से डॉक्यूमेंट नाम टी एठारे आप सिलेक्ट करेंगे। देन से डॉक्यूमेंट टी को एठारे आप अपलोड करेंगे। तो एठारे आम आधार कार्ड सिलेक्ट करना। देन एठारे आम आधार कार्ड टी को अपलोड करना। एतिक कर सारापर एठारे आपको देखा मिल नेक्स्ट यार ऊपर क्लिक करेंगे। तापर आपको आगे नेक्स्ट स्टेप टी एपरी भाव में देखा मिल।
ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହାଉସ୍ ବା ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଭିଲେଜ ନେମ୍ଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଲି ବା ରାସ୍ତାର ନାମଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜର ନାମଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦେନ୍ ପିନ୍କୋଡ଼ଟି ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲର ଆଡ୍ରେସଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେକବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। এই ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ଚେକମାର୍କ କରିନେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ପୂର୍ବ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟର ନାମଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ এই ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେହି ପିଡିଏଫ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସାବିଲିଟି ଥିବେ ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରି ନେଇପାରିବେ। ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ମେମ୍ବରଙ୍କ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟି ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟି କ'ଣ ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡିସକ୍ଲେମର। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ତା ଭିଲେଜ ବା ଟାଉନ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାର ନାମଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ତା ସହ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷ ତାହା ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହା ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜର ନାମଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଥିବେ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ସେ ଓଟିପିଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟିକୁ ଥରଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଫର୍ମରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ କିପ୍ ଏଡିଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସବମିଟ୍, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ଏତିକି କଲା ପରେ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନେବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ PDF ଫାଇଲରେ ସେଭ୍ କରିନେବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡଟିକୁ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର PVC ଭୋଟର କାର୍ଡଟିକୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।